सूरा अल मज़दला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले है। बेशक अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली कि 20 और 8वां पारा स्टार्टिंग शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर एक हिस्सा है, वो अपने दिल में जो गुमान था अल्लाह ताला ने उनको क्लियर कर दिया। ये 20वां पारा 20 और 8वां पारा स्टार्टिंग। बेशक अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली। उस औरत का दिल में क्या बात था, वो बात को अल्लाह ताला ने सुन लिया। जो आपसे अपने शोहर के मामले में झगड़ती थी, जो आपसे मतलब हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे उनके शोहर के बारे में कुछ झगड़ा था, उसके बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका झगड़ती थी। तो उन औरत मियाँ के बीच में जो बात चला उसके मामले में, और अपने रंज व गम को अल्लाह ताला से शिकायत कर दी थी। उसका दिल में रंज गम है, उसको अल्लाह ताला से शिकायत कर दी थी। उसका हस्बैंड ने, उसका मर्द ने जो बात कही थी, मतलब समझ गए। और अल्लाह ताला तुम दोनों के गुफ्तगू सुन रहा था। अल्लाह ताला तुम लोगों के गुफ्तगू सुन रहा था। यहाँ पर इस आयत से हमको क्या मालूम होता है, एक बोला तो हम लोग दुनिया में जो भी काम करते हैं, जो भी बात करते हैं, अल्लाह से भी फरियाद करते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला देखता है, सुनता है। तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। देखो, इन्नल्लाह समीउम बसीर। अल्लाह ताला तो सब कुछ सुनने वाला, कुछ देखने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। तुम में जो लोग अपनी बीवियों से इजहार करते हैं, यानी अपनी बीवियों से अपने दिल से एक बात कह देते हैं कि मसलन यूँ कह देते हैं कि अंती अलैया कुंजर उम्मी। इसका माने क्या होता है बोल तो, वह उनकी माँ नहीं है, उनको माँ का करके बुलाया। कोई भी मर्द अपनी औरत को माँ करके बुलाएगा तो उसका बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि उसकी औरत उसकी माँ नहीं है। जिसने उसको जना, जिसने उसको पाला परवरिश किया, जिसने उसको 2 साल दूध पिलाया, वो उसकी माँ है। इसने क्या किया, गलती से अपनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत से हो, या कोई ऐसा उसके दिल में ऐसा आ गया हो, तो उसने क्या किया, वो अल्लाह ताला शिकायत कर रही वो औरत ने कि मेरा मर्द ने इस तरीके से कहा दिया कि तू मेरी माँ है। तो वह उनकी माए नहीं है। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, उनके माए नहीं है। उसका जवाब क्या है, उसका जवाब क्या दे रहे अल्लाह ताला, वो उनकी माए नहीं है। ये औरत ने इजहार कर रहे थे अपने, मेरा मर्द ने मेरे को इस तरीके से अल्फाज से पुकारा बोल के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी झगड़ती थी। अल्लाह ताला उन सब की बातों को सुनते हैं और जानते हैं। वो अपनी रंज और गम को अल्लाह ताला से शिकायत कर रही थी। क्या शिकायत कर रही थी कि मेरे मर्द ने ऐसा कहा जैसा कि तुम मेरी माँ हो, ऐसा कहा। अभी इसका गुनाह का क्या, वो उनके माए नहीं है। अगर उसका जुबान से ऐसा कह दिया तो झूठ बोला, तो वह उनके माए नहीं है। उनके माए तो बस वही है जिन्होंने उनको जना, जो मैंने अभी पहला बता दिया आपको कि उनकी माँ वही है जिसने उसको अपने पेट में 9 महीने रखा और उसको बड़ा मुश्किल के साथ जना और उसको दूध पिलाया और उसको बड़ा किया, वो उसकी माँ है। ये गलती से कहा दिया कि अपनी जोरू को माँ लगती है बोल के। इसका सज़ा आगे क्या बोलता है अल्लाह ताला, और लोग बेशक एक नामाकुल यानी बिल्कुल गंदी बात और जो उनकी झूठ बात कहते हैं, इसलिए गुनाह ज़रूर होगा।
اور یقین اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخش دینے والے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا گناہ ضرور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخش دینے والے ہیں۔ وہ اپنے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، یا اللہ مجھے میرا زبان سے ایسا غلط بات نکل گئی جو میں نے اپنے عورت کو کہا کہ تو میری ماں ہے، ایک غلطی سے میرے سے یہ بات لفظ نکل گئی، یا اللہ میرے کو معاف کرو کر کے اللہ سے معافی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد میں کچھ آگے آتا ہے، دیکھیں گے وہ بات ہوگی نا۔ اس کا مطلب ہم لوگوں کو ایک نصیحت ہے اس آیت میں، ہم لوگوں کو، ہم مسلمان بھائیوں کو، تمام کو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، آل ورلڈ میں کبھی بھی ہو، اپنی بیوی کو ماں کر کے نہیں پکارنا، کیونکہ وہ بڑی جھوٹ ہے اور بڑا ہی بے معقول بات ہے۔ اس کو کس نے جانا؟ وہ اس کی ماں ہے، یہ عورت ہے، اس نے اس کو نکاح میں کیا بولتے ہیں کہ نکاح میں اسے نکاح کر لیا، کچھ پیسہ دے کے، خیر نکاح میں کیا دیتے اس کو سر؟ مہر۔ ہاں، جو مہر دے کے نکاح میں اس نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا مہر دے کے، ٹھیک ہے، لیکن ماں کو کچھ نہیں دیا، جس نے اس کو دودھ بھی پلایا۔ لیکن کچھ لوگ یہ مسئلے میں بھی آتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی ماں سے دودھ کا قرض ہے نا اسے معاف کروا لو۔ لیکن یہ اسلام کے خلاف ہے، ایسے باتیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے ماں کو فرض ہے ضرور۔ قرآن میں بولتا ہے 30 مہینے تک، جب اس کا پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے، جب اس کو دودھ چھڑانا تک 30 مہینے کا وقت رکھتا ہے۔ یہ قرآن حکم دیتا ہے، یہ اللہ نے حکم دیتا ہے قرآن کے ذریعے اس عورت کو جس کو اس نے جنا۔ یہ لوگ دنیا میں آج کل کیا بولتے ہیں کہ دودھ کا قرض اتار لو، کل قیامت کے دن ماں بولے گی یا بیٹے میں تیرے کو دودھ دے دیا تھا بچپن میں، اس کا قرض میرے کو تیرے نہیں کیا دے دو۔ اس طریقے سے دماغ کو گھما کے، چکر بکر لگا کے دین کے اندر بدعتیں نکالتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اب لوگوں کو کتابوں کو پڑھنا چاہیے، مطلب معنی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے عورت کو اس بچے کو دودھ دلانے کا، اور جو بیوی ہے اس کو مہر دے کے اپنے نکاح میں لے لیتا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، لیکن وہ ماں نہیں ہے۔ غلطی سے کہہ دیا تو اللہ سے معافی مانگنا، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔